हेलो संग मैंने गुड मॉर्निंग राधे राधे केमता अछन आपण मैंने समस्ते। एटा देखुन चटनी बाटमी टमाटर मिर्चा अदा लहसुन कच्चा मिर्चा एटा धनिया पतर तुलिए छे। আমার বাবু নিনি আসিলে না বাড়িকে দেখুন আমার নিনি কেমতা আসুছে। পালং শাক মূলা শাক अदा लहसुन को चबाइছে। হ্যাঁ এটা মাটি কুড়ুছে দেখুন আমার বাবু সেটা গুটে আনি করে লোহার আর আমি কাম করুছে বলছে আমার নিনি কালে প্যারকে পেয়ে উদাই গলা পালং শাক চবাইছে দেখুন ধনিয়া পত্র কেটে লস লস করুছে। मोर वीडियो जदि भल लगसी प्लीज गोटे सब्सक्राइब लाइक कमेंट करदेवे। पहला पहला वीडियो करुचे धनिया पत्र तुली कर नेमी यहाँ दिशुचे देख सब से और बाबू इटा पत्थर मारुचे यहाँ धनिया पत्र बाटमी टमाटर के पहला बाटी देमी सील के पहला धोई देमी टमाटर बाटमी बाटी गला टमाटर धनिया पत्र बाटमी बाटी गला मुड़ी धोई देमी फिर गा देखुन केतना दिशुचे मुड़ी मिक्सचर चटनी।